হুঁশিয়ার, সাবধান, অবৈধভাবে সীমান্ত অতিক্রম করবেন না। বেনাপোলের বাংলাদেশ ভারত সীমান্তের দৃশ্য এটি। বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ বিজিবির সদস্যরা হালকা মেশিনগান পজিশন করে শক্ত অবস্থানে, আর এতে নমনীয় বিএসএফ পুশিনের জন্য শূন্য রেখায় এনে রাখা কয়েকজনকে বুধবার আর দেখা যায়নি। দেশের একাধিক সীমান্তে ঘটছে নানা ঘটনা। अब बांग्लादेश जो बॉर्डर गार्ड फोर्स है वो अब फुली तैयार है। उन्होंने इसके ऊपर अलर्ट भी कर दिया है और खतरे की घंटी भी बजा दी है। उन्होंने कहा है कि अब कोई बॉर्डर के ऊपर आया या बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश की तो सीधी गोली मार दी जाएगी, क्योंकि वो अपनी राइफल को सीधा करके खड़े हुए हैं कि अगर अब पुश इन करने की कोशिश की गई, कोई इंडियन बांग्लादेश के बॉर्डर में घुसने की किसी ने कोशिश की, या बीएसएफ ने ऐसा, जैसी वो हरकतें कर रहा है, बीएसएफ फोर्स है अब इंडिया की, उसने कोई ऐसा काम करने की कोशिश की तो फौरी तौर पर उड़ा दिया जाएगा। यानी सीधे फायर मारेंगे और वो माइक स्पीकर लेकर वो बॉर्डर के नजदीक जितने भी विलेज हैं, इंडिया वाली साइड पर हो या बांग्लादेश वाली साइड पर, वहां पर भी उन्होंने ऐलान कर दिया है, ताकि असल में मैसेज किसको पहुंचाना था? हिंदुस्तान को, बीएसएफ को। अब जब से बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड ने ये ऐलान किया है, उसके बाद जो बीएसएफ है वो वहां पर नजर नहीं आई। ये है इनकी औकात, ये क्या लड़ेंगे। यानी बांग्लादेश ने थोड़ा धमकाया कि ऐसी की तैसी, नफ यार आप क्या मजाक कर, हम मतलब आज चुप करके बैठे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जब दिल करे घुस बैठिए या इंडियन घुस बैठिए जो हैं वो आप उनको पुश इन करने की कोशिश करें बांग्लादेश वाली साइड पर, ऐसा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, আমি এহসান খান আর আপনারা দেখছেন এহসান খান यूट्यूब चैनल। आशा করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। অনেক বড় खबर है कि किस तरह से अब बांग्लादेश ने भी ऐलान कर दिया है कि भाई हम फुल तैयार हैं। यानी जो बॉर्डर वाला एरिया है जहां पर हिंदुस्तान मल्टीपल अटेम्प्ट्स कर रहा है, मल्टीपल बॉर्डर पॉइंट्स के ऊपर वो बीएसएफ के जवानों के जरिए हिंदुस्तानियों को बांग्लादेश में पुश इन धकेलने की कोशिश कर रहा है इलीगली, तो वो अब बांग्लादेश ने इसके ऊपर अलार्म बजा दिया है। मेरे ख्याल में ये एक खतरनाक अलार्म है, हिंदुस्तान को अब समझ जाना चाहिए। उन्होंने भी राइफलें अपनी सीधी कर ली हैं, यानी उन्होंने अपने मोर्चों के ऊपर बैठ गए हैं। वो उन्होंने कह दिया कि अगर अब कोई भी बॉर्डर के ऊपर आकर उन्होंने पुश इन करने की कोशिश की तो भाई हम लिहाज नहीं करेंगे, हम सीधा फायर मारेंगे, गोली मारेंगे। अब जब से ये बांग्लादेश ने ऐलान किया है, 24 घंटे हो गए हैं, तब से लेकर अब तक दोस्तों खबर ये आ रही है कि बेनापुल जो बॉर्डर वाली साइड है, ये पेट्रापुल बेनापुल, वहां पर कोई इस तरह का इंसिडेंट अभी तक नहीं आया और बीएसएफ दुम दबाकर दौड़ गई है और उनमें से अब कोई भी उस साइड पर नहीं आ रहा। तो ये अगला घर देखकर ही इन्होंने बाज आना था, वैसे नहीं आना था। तो इसी के ऊपर दोस्तों एक वीडियो क्लिप है, वो देखेंगे, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। जुड़े रहिएगा आखिर तक, इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल एहसान रिएक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। 3, 2, 1 एंड হুঁশিয়ার, সাবধান, অবৈধভাবে সীমান্ত অতিক্রম করবেন না। हाँ, বেনাপোলের বাংলাদেশ ভারত সীমান্তের দৃশ্য এটি। বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ বিজিবির সদস্যরা হালকা মেশিনগান পজিশন করে শক্ত অবস্থানে, আর এতে নমনীয় বিএসএফ পুশিনের জন্য শূন্য রেখায় এনে রাখা কয়েকজনকে বুধবার আর দেখা যায়নি। দেশের একাধিক সীমান্তে ঘটছে নানা ঘটনা। একদিকে যশোরের বেনাপোল সীমান্তে পুশিন ইস্যু, অন্যদিকে জয়পুরহাট সীমান্তে বিএসএফ এর কাঁটাতার বসানোর চেষ্টা। সব দিকেই যেন বেপরোয়া হয়ে উঠছে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষা বাহিনী। তবে নিজেদের সব পরিকল্পনায় একের পর এক প্রতিরোধের মুখ দেখছে বিএসএফ। সীমান্ত অতিক্রম করবেন না, অবৈধভাবে সীমান্ত অতিক্রম করলে তার বিরুদ্ধে আইনানুগভাবে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে। হুঁশিয়ার, সাবধান। সম্প্রতি পুশিন নিয়ে বেপরোয়া হয়ে উঠেছে ভারত। গত 31 মে রোববার গভীর রাতে লাইট অফ করে রাতের আধারে পুশিনের চেষ্টাই ছিল বিএসএফ। একাধিক ব্যক্তিকে বাংলাদেশে ঠেলে পাঠানোর চেষ্টা করলে বিজিবির শক্ত অবস্থানের কারণে তা ব্যর্থ হয়। রাতে ভারত সীমান্তের কাঁটাতার বেড়া সংলগ্ন এলাকায় যে তাদের সীমান্ত লাইটগুলো ছিল, এগুলা সময় সময় তারা অফ করে দিচ্ছে বা বন্ধ করে দিচ্ছে।
তো সেটা দেখে আমাদের আরও আশঙ্কা হয় যে কোনো পুশিনের চেষ্টা হতে পারে। এরপর থেকেই বিএসএফ এর ঠেলে পাঠানো 10 জন নারী, পুরুষ ও শিশু বেনাপোল সীমান্তের সাদিপুর মাঠের ভারত বাংলাদেশের জিরো লাইনে অবস্থান করছিল। ভারত সীমান্তের অভ্যন্তরে তাদের কাঁটাতারে বেড়ার একটি গেট তারা খুলে 10 থেকে 12 জন লোককে তাদের গেট থেকে বের করে দেয়। তো সেই 10 থেকে 12 জন লোক জিরো লাইনের ভিতরে ভারত সীমান্তের প্রায় 100 থেকে 150 গজ ভিতরেই অবস্থান করে এবং তাদেরকে কোনোভাবেই এর থেকে বেশি আমরা আসতে দেই না। 3 দিন আগে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ এর ঠেলে পাঠানো 10 নারী, পুরুষ ও শিশু যশোরের শার্শা উপজেলার বেনাপোল সীমান্তের ভারতীয় অংশের জয়ন্তপুর শূন্য রেখায় খোলা আকাশের নিচে থাকলেও আজ সকাল থেকে তাদের কোনো খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। যশোর 49 বিজিবির ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল গোলাম মোহাম্মদ সাইফুল আলম খান জানান, গত 2 জুন বিএসএফ এর ঠেলে পাঠানো 10 জন নারী, পুরুষ ও শিশুদের লাগেজ এবং ব্যাগ দেখা গেলেও আজ সকালে তাও দেখা যাচ্ছে না। সকাল থেকে তাদের কোনো রকমের মুভমেন্ট আমরা দেখিনি। ওই যে জায়গায় ওই লোকগুলো ছিল আজ তাদেরকে ওখানে দেখা যাচ্ছে না। টান টান উত্তেজনা আর আতঙ্ক বিরাজ করছে লালমনিরহাট সীমান্তেও। আন্তর্জাতিক সীমান্ত আইন লঙ্ঘন করে বিএসএফ এর খুঁটি নির্মাণের চেষ্টাকে কেন্দ্র করে এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। 150 গজ নিয়ম, যেটা 150 গজ ভিতরে দেওয়ার, কিন্তু 150 গজ ভিতরে না দিয়ে আমাদের বাংলাদেশের সীমানায় একবারে জিরো টলারেন্সের ভিতরে একবারে দিয়ে দিছে, দিয়ে আমাদের তো আসলে অনেক ক্ষতি। এতে সীমান্ত এলাকার বাসিন্দাদের কাটছে নির্ঘুম রাত। অনেকেই রাতে জেগে পাহারা দিচ্ছেন বসতবাড়ি। আজকে যেটা হচ্ছে, সব সময় আমরা আতঙ্কের মধ্যে থাকতে হচ্ছে আমাদেরকে, কোন সময় কি হয়। সীমান্ত জুড়ে একের পর এক ঘটনা নতুন করে উদ্বেগ বাড়াচ্ছে দুই প্রতিবেশী দেশের সম্পর্ক নিয়ে। পুশিন, কাঁটাতার নির্মাণের চেষ্টা এবং আন্তর্জাতিক সীমান্ত আইন লঙ্ঘনের অভিযোগকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন সীমান্ত এলাকায় তৈরি হয়েছে উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতি। তবে বিজিবির কড়া নজরদারি ও স্থানীয় বাসিন্দাদের সতর্ক অবস্থানের কারণে এখন পর্যন্ত অনেক উদ্যোগই ব্যর্থ হয়েছে। মাহমুদা মুন্নি। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी है किस तरह से जनाब अब जो बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड फोर्स है, बांग्लादेश की हुकूमत है, उन्होंने इसके ऊपर अब बड़ा स्टैंड ले लिया है और अपनी बॉर्डर गार्ड फोर्स को भी हाई अलर्ट कर दिया है। और आप देखें कि अब किस तरह से जो इंडियन बीएसएफ है वो भी डर के मारे अब बॉर्डर के पास नहीं आ रहे, क्योंकि उन्होंने कह दिया कि भाई अगर कोई अब आया, किसी ने पुशिंग करने की कोशिश की जबरदस्ती बांग्लादेश में, इंडियन को, इलीगल इंडियन है ना, उनके पास दोस्तों आइडेंटिटी कार्ड है ना, उनके पास आधार कार्ड, कोई चीज नहीं है, तो वो विदाउट कोई भी प्रूफ के बगैर वो किस तरह से आप बांग्लादेश के अंदर उनको धकेल सकते हैं। यही वजह है, यही बात है कि अब बांग्लादेश ने कहा कि हम ये जो शरारत है, ये जो दादागिरी है, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके ऊपर बांग्लादेश भी डट कर खड़ा हो गया, राइफलें सीधी कर ली हैं, बंदूकें सीधी कर ली हैं कि अगर कोई आया तो भाई हम सीधी गोली मारेंगे, अब बहुत हो गया है, इस तरह हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ये तो बड़ी एक खबर है। उसके बाद बेनापोल पेट्रापोल जो बॉर्डर है दोस्तों, कहा जा रहा है कि उसके बाद कोई बंदा नहीं उधर आया। मुझे लगता है उनको समझ आ गई है कि अब गए ना तो मारेंगे बड़ा, और उन्होंने रुकना नहीं है। अब मेरे ख्याल में समझ आ गई है बीएसएफ को। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने इस चैनल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।